давоми 34 соли истиқлоли давлатӣ мулки мо ба як кишвари обод, сарзамини биҳшт осо табдил ёфт. мардуми заҳматкаш дар озои ин солҳо тавонист софдилона меҳнат кунаду давлати худро ба яке аз кишварҳои пешқадами дунё табдил диҳад. бале, истиқлолият барои мо имконият фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоранаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонида меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар як фард ва олитарин дараҷаи вақту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ кишвари мо ба дастовардҳои бузург ноил шуд. пеш аз ҳама қабул гардидани Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол аст, ки онро метавон бахтномаи миллат номид. дар асоси Конститутсия тоҷикон соҳиби давлати комилҳуқуқу соҳибихтиёри хеш буданашонро нишон доданд. истиқлолият ба мо худшиносиро ато кард, ки онро аз эҳтирому донистани таърих, фарҳанг, забон, адабиёт. дар асоси Конститутсия тоҷикон соҳиби давлати комилҳуқуқу соҳибихтиёри хеш буданашонро нишон доданд. истиқлолият ба мо худшиносиро ато кард, ки он аз эҳтирому донистани таърих, фарҳанг, забон, адабиёт ва анъанаҳои миллӣ, ин донистани мазмун ва моҳияти рамзҳои давлатӣ аст. пас аз расидан ба истиқлолияти миллӣ мо тавонистем озодии сиёсӣ ва якпорчагии кишварро ҳифз намоем. дар ин даврон воқеаи нодире, ки барои мардуми тоҷик ба амал омад, ин ба сари давлат шахсияти бо иродаю ватанпараст ва ҷасуру миллатдӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омаданд. танҳо иродаи қавӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки дар кишвари мо алангаи ҷанги бародаркуш хомӯш гардид. имрӯзҳо ки мову шумо дар остонаи ҷашни бузурги миллӣ 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, қаҳрамонии фарзона фарзанди кишвар хеле ба маврид мебуд. ин ҷашн аз дигар ҷашнҳову идҳо бо моҳияти созандагиву муттаҳидсозии худ низ фарқ мекунад. маҷмӯи дастовардҳои беназири даврони соҳибистиқлолии кишвар, ки пеш аз ҳама маҳсул ва самараи истиқлолияти давлатӣ мебошад, пеш аз ҳама ба ибтикору дастгирӣ ва ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон такя мекунанд. самараи неки истиқлол аст, ки имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта шудааст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳонаи ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори ҳар як қавми тоҷик миллат аст. мо бояд аз ин миллати барӯманд биболему барои боз ҳам машҳуртар гардонидани он кӯшишу ғайрат намоем. чуноне ки медонем соҳаи маориф дар сиёсати давлатӣ дар меҳвар қарор дошта, баҳри рушду пешрафти ҳамаҷонибаи он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам тадбирҳои судмандро роҳандозӣ мекунанд. аз ин ҷост ки имрӯз соҳаи маориф тадриҷан рушду такомул меёбад ва сатҳу сифати таълим баланд мегардад. маҳз пешрафти соҳаи маориф ва баланд гардани сатҳу сифати таълим метавонад кишварро ба марҳалаи нави рушд ворид кунад. баланд гардани маърифати аҳли ҷомеа ва тайёр намудани мутахассисони соҳибкасб ба пешрафти иқтисодиёти миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум мусоидат мекунад. мактабе ки мо имрӯз дар он қарор дорем, литсеи шаҳри Панҷакен ном дорад ва дар сатҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сатҳи қишри ҷомеаи маорифпарвар як мақоми хосии худашро дорад ва дар шаҳри Панҷакен бошад литсе як махзани таълиму тарбияи овозадор аст. ҳарчанд ки мушкилот дар ин муассиса хеле зиёд аст, ман дар назар дорам аз лиҳози
фарогирии хонандагон, чунки имрӯз дар литсей тақрибан ба ҷои 1000 нафар 1400 нафар хонанда таҳсил мекунад ва ин камтар мушкилоти муаллимонро ба бор меорад ва воқеан тибқи талаботҳо ва стандартҳои маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ нест ин чиз. мо соли дуюм аст ки кӯшиш карда истодем ки ин сатҳро хеле паст кунем ва ба ин муваффақ ҳам шуда истодем ва тадриҷан ман фикр мекунам ки ин масъала ҳалли худашро меёбад. Ба ин хотир мо синфҳои иловагӣ сохтем дар муассиса ба хотири кам кардани теъдоди хонандагон дар синфҳо ва инчунин дар муассиса ба хотири пешрафт ва пешбурди сатҳи таълим корҳои хеле зиёде ба сомон расонда истодааст ва коллективи меҳнатии мо дар ин масъала дастгирӣ мекунад ҳамаҷонибан сиёсати ба пешгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро. ман дар назар дорам на танҳо омӯзгорони литсеи шаҳри Панҷакент, балки омӯзгорони тамоми мактабҳое ки имрӯз дар минтақаи Панҷакент фаъолият мекунанд. корбарӣ аз тарафи мудирияти шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент нест хеле ба боло рафтааст нисбати солҳои пешин. мо ин беҳбудиро эҳсос карда истодем. масалан мо бо боварии комил гуфта метавонем ки дар таи 2 соли охир аз тарафи раёсати молияи шаҳри Панҷакент маблағҷудокуниҳо дар муассисаҳо хеле зиёд шуда истодааст. таъмин намудани синфхонаҳо бо мактабҳо бо лабораторияҳо ва лавозимоти техникӣ ки имрӯз талаботи рӯзмарра аст зиёд шуда истодааст. яъне мувофиқа ва дастгирӣ байни шӯъбаи молия ва маорифи шаҳри Панҷакент ба як ҳадди дуруст ба роҳ монда шудааст ва ҳама сола ва ҳама моҳа мо мебинем ки ин ё он намуди таҷҳизот ба мактабҳои шаҳри Панҷакент дастрас шуда истодааст ва ин албатта боиси ифтихор аст ва боиси сипос аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бевосита дар ин масъала як таваҷҷӯҳи хосаи худро равон карда истодааст. ва ҳамин албатта ба шарофати дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. мо шоҳид ҳастем, мо медонем ки дар ин солҳои охир нисбат ба мактаб, маориф таваҷҷӯҳи пешвои миллат хеле зиёд шуда истодааст ва дастгирии нисбати омӯзгор, зиндагии вай, рӯзгори вай, дастгирии нисбати умуман соҳаи маориф аз ҳама тараф афзуда истодааст ва ҳамасола тақрибан дар чанд соли охир зиёд шудани музди маоши муаллимон ва пешниҳод намудани мақоми омӯзгор барои дастгирии муаллим албатта ин кӯмаки беандоза аст ва мо аз ин хеле ифтихор мекунем, сипос мегӯем ба сарвари давлатамон. ва ман фикр мекунам ки агар ҳар як омӯзгор ҳамин дастгириро ҳамчун як моҳии хират ба худ қабул кунад ва эҳсос намояд ки ӯ дар ин ҷамъияте ки зиндагӣ дорад боиси таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ аст ва бевосита тарбияи насли наврас тағйир меёбад. таваҷҷӯҳи муаллимон бояд ба омӯзиш, ба фарогирии таҳсил тамоман дигар шавад. яъне меҳру муҳаббати онҳо нисбат ба ин касби дӯстдоштаашон бояд афзун шавад. мо боварии комил дорем ки то 35-солагии истиқлолияти давлатии кишварамон мо бозам ба комёбиҳои бештар ноил мегардем. мардуми Тоҷикистон пешравии густариши ҷомеаро эҳсос карда истоданд ва дар арафаи 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон мо дар сатҳи шаҳрамон
بسیار آبادانی‌ها رو دیده ایستادیم، پیشروی‌ها رو دیده ایستادیم و هر یک چاره‌بینی که در سطح شهر پنجکین گذرانده می‌شود، این البته نشاندهنده آن است که ما با یک کمال خرسندی با احساس بلند وطنداری ما این جشن رو سازوار پیشواز خواهیم گرفت. شکرگزار از آن باشیم که در سایه چنین یک پیشوا زندگی داریم. احساس بلندی وطنخواهی پرزیدنت کشور ما باید احساس هر یکی ما شما گردد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می‌دارند که من در سیاست خود معارف را در جای اول می‌گذارم. این سخن‌ها سبب گردند که در دوره صاحب استقلالی انقلاب معنوی به وجود آید. گسترش ساحه معارف برای پیشرفت مملکت نقش کلیدی دارد. ساحه معارف سمت افضلیت‌ناک مهمی سیاست اجتماعی دولت تحت غمخوری توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته همه ساله بهر رشد آن شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده ایستاده است. این سال خوانش 2025-2026 مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین را سال باقرار گویم هم خطا نمی‌کنیم. تحت راهبری دیرکتور پروفسور استاد پختکار پرکار مسئولیت‌دان و ثباتکار خلف جاوید در مؤسسه ما یک قطار نوگانی‌ها بازسازی‌ها از نوسازی‌ها براه مانده شد. به این مثال شده میتواند کتابخانه بارهوای کتابخانه‌ای که با تمام تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانده شده است به فعالیت شروع نمود که نهایت به تاثیرش به بلند برداشتن رشد ذهنی و عقلی خوانندگان رسیده میتواند. از آن جمله یکی از دستاورد دیگری مؤسسه این است که همین جدا کردن حجره برهوای با تعمیر خوبش برای روانشناس این از نظر دور نیست، چون که اگر خطا نکنم گویم که مثلش در پنجکین یا اینکه در وادی زرافشان بی‌نظیر هست گویم هم و از امکانیت بیرون نیست. به همین خاطر ما معلمان آموزگاران یعنی کارگرانی لیسه تصمیم گرفتیم که همین سالگرد پرشکوه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان خود را با یک کوشش و تلاش زیاد بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و رشد ذهنی و عقلی و معرفت بلند آنها و تلاش های خویش را راه اندازی کنیم و تا توانیم که تمام قوت و ادراک و درک پداگوژی پسیکولوژی خود را برای بهتر نمودن رشد ساحه معارف جمهوری تاجیکستان خود ما سهمگذاری از طرف ما کرده شود. از آن جمله ما آموزگاران برای اینکه بچه های ما شاگردک های ما که پدر و مادر به واسطه باوری کردن ما کوشش تلاش آن را داریم که برای آنها یک شرایط مهیا کنیم که آنها به یگان آسیب پذیری به یگان مانعی ها با یک روحی بلندی وطن پروری و میهن پروری خود را برای علم آموختن برای سواد کامل آموختن کوشش خود را روانت نمایند. ما یک در زمان قرار داریم که حتی تمامی روشنفکران فیلسوفان آنهایی که کار میکنند در ساحه تعلیم و تربیت در شگفتن یک زمانی است که حتی انسانیت در وضع چی میگوییم ناعیانی قرار دارد، زیرا تکنولوژی چنان ترقی کرده محو کرد انسانیت را که حتی پدر و مادر تمام مؤسسه های تعلیمی و تربیوی در عذابند گویم هم خطا نمی کنیم، چون که همین شب و روز فعالیت روانشناسان را دستگیری کردن به واسطه از طرف خود جناب عالی پیشوای معظم ما محترم امامعلی رحمان دستگیری یافته است که همین روند کار ما
با یک مضمون بلند در هر ساحه، نه تنها در یک ساحه معارف، در همه ساحه همین روند روانشناسی درست براه مانده شود. در واقع با وجود این تربیه اولین از اویله سرچشمه میگیرد و اویله اولین مکتبی روزگار است. از احساسی بلند مسئولیت پدر و مادر خلق و اطوار آینده فرزند وابستگی کلان دارد. در زمینه گفته‌های بالا تمام قشرهای جامعه را می‌باید در تربیت و تعلیم نسل امروزه بی‌تفاوت نباشند. تعلیم و تربیت را بدون کتاب تصور کردن امکان ندارد. کتاب راهنمای دانش آموزی است. آن را برحق کلیدی در گنج توصیف بخشیدند که اینجا گنج معنوی در نظر است. انسان هنوز از آوان کودکی با کتاب آشنایی پیدا می کند. وقتی بر اسمای آن نظر می افکند شوق و ذوقش پیوسته می افزاید. می خواهد هر چیز زودتر با مواد کتاب و محتوای آن آشنا گردد. همین طور او پیوسته با کتاب انس می گیرد و او را دوست جانی می شمارد. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ما کارمندان کتابخانه در مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان به کار آماده هستیم. در کتابخانه با امکانیت‌های جای داشته، کتاب‌های درسی، کتاب‌های بدیعی، کتاب‌های متدی در رف‌ها جایگیر شده‌اند. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، آزمون فروغ سوپی دانایی برگزار گردید که از مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین 36 نفر خواننده اشتراک داشتند. از آن 1 نفر خواننده از صنف 8 تا دوری جمهوریوی رفته برآمد نمود. در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت تقویت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری و سازندگی در مؤسسه دولتی لیسه شهر یک قطار کارها را به انجام رساندند. ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت قرار داریم. امروزها در تمام کشور برای سزاوار پیشوار گرفتن این جشن پرشکوه چاره‌بینی‌های گوناگون، کارهای گوناگون به سامان رسانیده ایستادند. از جمله در مؤسسه دولتی لیسه شهر پنجکین نیز کارهای آبادانی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت ادامه دارد. امسال در مؤسسه با تشبث دیرکتور مؤسسه محترم خالوف 2 دیگخانه بوغی ساخته شد و تمامی صنفخانه‌ها با گرم‌دهی مجهز گردانیده شد و امروز صنفخانه‌ها گرم و خوانندگان در فضای گرم و آرام و خوب با تعلیم مشغول هستند. زیرا مقصد هم اتفاقی کسب و هم مأموریت مؤسسه این تربیه درستی خوانندگان، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم خوانندگان و با نشان دهنده نظررس پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان میباشد. با اطمینان کامل میتوان گفت که کلکتیو استادان و کارمندان مؤسسه دولتی لیسه شهر همچون اعضای فعال جامعه شهروندی در تامین استوار استقلال دولتی و وحدت ملی حصه‌گذار بوده، بهر به طور شایسته و ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صدقاً زحمت میکشند و این جشن بزرگ تاریخی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل مینمایند. صاحب استقلال کشور محمد داد تویم، زاده آزادی تو روح آزادی تویم، همدمان لحظه های شاد و ناشادی تویم، دره پرواز فردا بال ارشادی تویم.